Mag-bake ko og banana bread og pinalit ito na sa Daisod sa Panya. Kining saging kay hanggibutang sa ref maong medyo gahi-gahi duhan ni kabok. Nakoy pangutana ninyo guys. Saon paghimo og banana bread nga fluffy dili ko kantig ko ba. Pero tan-awa lang ning akong gibuhat kay Aura ning gimano-manop. Sige na ko og himo og ingon ani unya. Dili siya kana bitaw humok sa loob. Dili ko kanting siguro wala ara na luto ag loob. Ganahan ta ko atong murag maluto ag loob ba. Inigluto na good na ho ani guys kay gahi kanang mauna og kaluto ag loob nya ang sudwa pa. Ayan, ning palitay ko og yes kay mag-study lagi ko og ingani ba niya baking soda, duha ka banana bread unya. Ang harina kay usa ka cup og gamay niya. Butangan og duha ka itlog, asin gamay, yes unya. Baking soda nya asukal konti lang din niya, brown nga mas kubado bilagyan ko kaya medyo brown. Yan, ganyan na siya guys. Siguro wala ra na naayo og mix maong ingana. Ingato ang tanawa ninyo og maluto guys. Nya akong gitapingan og kaning dark chocolate ang ibabaw. Ang resulta good ani guys. Sa oras ning gi-bake og 180 degree niya. 30 minutes. Yan o ingana. Wala ra ni kabot og 30 minutes. Siguro mga 15 minutes kay nabalaka ko masunog ba, pero inighiwa na ko kay wala pa na kuan naluto ang ilaw. Malambot yung loob niya. Ito yung itsura sa labas, tapos gusto ko sana yung malambot sa loob, kaso parang dili pa siguro masyadong luto, pero pwede na rin naman siya makain. Nakailang luto na ako ng ganito pero ganito pa rin. Tingnan nyo yung loob guys. Tingnan nyo yung loob. Matigas sa labas, parang masusunog na. Pero yung loob, malambot pa rin yan, no? Para siyang cake. Gusto ko sana yung parang tinapay ba yan, no? Dili siya fluffy. Unsaon dili ko katigo, guys. O, maura. Alami man pud siya.